बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में इस्लामाबाद से हाज़िर हूँ। ये इस वक्त मैं F7 मरकज़ में हूँ और यहाँ पर एक नया रेस्टोरेंट खुल रहा है चिली एंड चीज़ के नाम से, और उस रेस्टोरेंट के मालिक जो हैं वो मेरे दोस्त हैं सैयद हसन मुर्तज़ा। मुझे इस बात की बड़ी शदीद खुशी है कि ज़िंदगी के इस मरहले पे आगे फाइनली उन्होंने वो काम करने का सोचा, और सियासत के अलावा भी वो किसी काम में दिलचस्पी उन्होंने ली है। मेरे साथ एजाज़ सैयद साहब भी मौजूद हैं। इस्लामाबाद में क्या चल रहा है, यहाँ पर रेस्टोरेंट के अलावा क्या क्या होने जा रहा है और सियासत किस तरफ जा रही है, इस सारे इश्यूज़ के ऊपर हम बात करेंगे। पहले ये सैयद हसन मुर्तज़ा साहब से बात कर लेते हैं। काफ़ी मसरूफ़ हैं आज ये, अदरवाइज़ भी मसरूफ़ आदमी है। तो शाह जी से पूछते हैं कि शाह जी ये आखिर कैसे ख्याल आया ये काम करने का। जी शाह जी, कैसे ख्याल आ गया? बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात का बेहद मशकूर हूँ कि आप इतनी मसरूफियत से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए, और आपने जो सवाल किया उसके हवाले से भी अर्ज़ करूँगा कि इस्लामाबाद आते थे, और जब भी कभी शाम में कहीं बैठना किसी कॉफ़ी शॉप पे या खाने वाने के लिए, तो वहाँ से सोचा कि क्यों ना अपना ही एक ठिया बना लें। तो एक है, और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि तुसी बादशाह वाला मिजाज पाया है कि जाना है वहाँ पर तो फिर अपनी दुकान खोल लेते हैं। ये नवाब और बावलपुर ने इस तरह की हरकतें की थी। नहीं, ये अपनी दुकान इसलिए खोली है कि अपना टुक्कर बच जाए। यानी आप ये मुस्तकिल जो है कंसेशन पे खाना पीना चाहते हैं, इसलिए जी, आपने ये काम बिल्कुल, जो है वो बिल्कुल। शुरू किया है। तो शायद ये खाने पीने का ही का आपने, और चिली एंड चीज़ तुसी तो बड़े देसी जे बंदे हो, तुसी ये चिली एंड चीज़ वाले पासे किधर टुर पे? ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਢਾਬਾ ਸ਼ਾਬਾ रखना सी? देखिए, ये मेरे अकेले का नहीं है, अच्छा। हम दोस्तों का है, और मेरे जो पार्टनर हैं वो नाम ज़रा डैंडी उन्होंने किस्म के हैं। उन्होंने नाम चूज़ किया है। अच्छा। अब आपने डैंडी कहा है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा। डैंडी से मेरी मुराद सिर्फ इतनी है कि वो ज़रा थोड़ा सा यानी आजकल के दौर के दोस्त हैं इनके, जो शाह जी मेरी तरह काफ़ी पुराने मॉडल के हैं, लेकिन जो दोस्त हैं वो ज़रा आजकल के मॉडल के हैं। तो मेरे साथ एजाज़ सैयद साहब मौजूद हैं। दो शामां दे विच मैं घिरे हाँ, तुसीं देख लो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़ भी तुहानूं लग रहा पहली बारी दो सैयदां दे विच घिरे हाँ। मैं भी वैसे आपस की बात है कि अगर साढ़े वड्डियां ने इस्लाम कबूल ना किया तो मैं भी इत्थों दा ब्राह्मण हाँ, मतलब इत्थों दा सैयद मैं भी सां, लेकिन फ़िलहाल ये सैयद है असल। तो इन सैयदों से बात करते हैं। तो शाह जी क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? भट्ट साहब, इस्लामाबाद में तो इलेक्शन से पहले का माहौल चल रहा है। बहुत सी सरगोशियाँ चल रही हैं, बहुत से लोग ये चाहते हैं कि इलेक्शन ना हों, और शायराए दस्तूर पर एक बड़ी इमारत है इंसाफ की, उसकी वजह से, और शायद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजह से इलेक्शन। लेकिन शाह जी वो तो जो हैं वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा कि ये गल भी नहीं करनी कि नहीं होने। नहीं, उन्होंने किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री पाकिस्तान की बड़ी बुरी है, और पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਕਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਾਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ। हाँ ज़ाहिर ऐसे लोग शाह जी आप इलेक्शन भी कंटेस्ट करते हैं, और आप मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब में वाहिद MPA जीते 2018 के इलेक्शन में, और पीपल्स पार्टी पंजाब में किसी हाल में नहीं है, उसका हाल कब दुरुस्त करेंगे? इंशाअल्लाह जी, ये हमारा हम रिवाइवल के फेज़ से गुज़र रहे हैं, और ये इलेक्शन हमारा रिवाइवल होगा। हम पहले से ज़्यादा सीटें जीतेंगे, और पीपल्स पार्टी वाकई पंजाब में वो मुकाम नहीं रखती जो किसी वक्त में था, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में पीपल्स पार्टी है। सिर्फ हमारी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी, आप उसको उसमें एक रिकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी जो लोगों को पसंद नहीं थी,
اور پھر ہمیں ایسے سخت فیصلے لینے پڑے جو ملک بچانے کے لیے یا ریاست بچانے کے لیے ضروری تھے، جس کی وجہ سے ہم انپاپولر ہوئے، لیکن بڑا پر امید ہوں کہ اس الیکشن میں ہمارے نتائج جو ہیں بہتر ہوں گے۔ شاہ جی، یہ آپ کو جیسے اعزاز سید صاحب نے کہا، الیکشن کے حوالے سے شک و شبہات تو موجود ہیں لوگوں کے دلوں میں، اور ٹی وی ٹکر نہیں چلاتے جو ہمارے چیف جسٹس صاحب انہوں نے بڑے سخت قسم کے آرڈر کیے ہوئے ہیں، تو ادروائز یہ تو لوگوں کو ایک خدشہ تو بہرحال ہے۔ آپ کو کوئی خدشہ ہے؟ آپ ظاہر ہے خود الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہماری جماعت تو واحد پولیٹیکل پارٹی تھی جو ڈے فرسٹ سے انتخابات کا مطالبہ کر رہی ہے اور بار بار اس پہ زور بھی دے رہی ہے، اور ہم اس میں پر امید بھی بہت ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ ہوں گے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جو ہمیشہ ہر آمریت کے بعد آئی ہے، اور جب جب ملک کو ضرورت ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے قربانیاں بھی دی ہیں، تو ہم تو پر امید ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہماری قربانیاں رنگ لائیں گی اور الیکشنز ہوں گے۔ یعنی آپ کو ویسے حلقے کے اندر اپنے علاوہ کینڈیڈیٹ پھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا آپ کے علاقے میں کوئی اور؟ کوئی ایسے الیکشن کا ماحول بنیا ہے، الیکشن کا ماحول الیکشن کا ماحول نہیں بن رہا، اس میں یہ ایک شاہ جی کی جو حقیقت۔ بات ہے اعزاز سید صاحب کی، اس میں کوئی وزن ہے؟ دیکھیں، وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جس چیز سے منع کیا جاتا ہے وہی کام ہوتا ہے، تو انہوں نے بالکل درست کہا ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ الیکشن ہوں گے، الیکشن ہوں گے، تو جو کہا جائے کہ ہوں گے وہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے خدشات درست ہیں، لیکن الیکشن انشاءاللہ تعالی ضرور ہوں گے۔ تو سر وہ ایک کیس تھا، شاہ جی تھوڑا جا گل نوں کھولیے نا، جی پلیز پلیز۔ جو ایک کیس تھا وہ جو فیض آباد دھرنے والا، اس میں کوئی امپلیمنٹیشن کے لیے کا حکم تھا اور پھر نظر ثانی کی درخواستیں بھی لوگوں نے واپس لی تھی، کچھ اس میں کوئی پیش رفت؟ بالکل بٹ صاحب، بڑا امپارٹنٹ کیس ہے، اور یہ جو کیس ہے یہ بڑا پاکستان کی تاریخ میں اس کمیشن کی جو رپورٹ ہے اگر مؤثر طریقے سے لکھی گی، جو میں امید کرتا ہوں لکھی جائے گی، تو اس کی ایک ریفرنس ہوگا۔ اختر علی شاہ ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں، فارمر آئی جی رہے ہیں، فارمر ہوم سیکرٹری رہے ہیں، وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں، اس کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ طاہر عالم فارمر آئی جی رہے ہیں، اور خوشحال خان ہیں ایڈیشنل سیکرٹری وزارت داخلہ کے۔ تو عملی طور پہ یہ کمیشن جو ہے وہ تو دو جو پرائیویٹ لوگ ہیں وہ چلائیں گے، جو کہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے اس پر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یہ 2017 میں جو تحریک لبیک پاکستان نے ایک دھرنا دیا تھا یہاں پر فیض آباد میں، اور اس دھرنے کے بعد ایک معاہدہ ہوا تھا، اور وہ معاہدہ بڑا تاریخی اس اعتبار سے تھا کہ اس معاہدے کے اوپر تحریک لبیک پاکستان کے اور اس وقت کے جو حکومت تھی اس کے وزراء کے ساتھ ساتھ اس وقت کے آئی ایس آئی کے جو ڈی جی سی ہیں فیض حمید صاحب، ان کے دستخط بھی تھے۔ تو اب اس پر باقاعدہ کارروائی کا آغاز ہو گیا۔ بلکہ اس سلسلے میں تو میں احسن اقبال صاحب یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے تو منع کیا تھا، انہوں نے کہا نہیں ہم نے سائن کرنے ہیں۔ بالکل، وہ اپنی خواہش کے اوپر خود آئے تھے، اور انہوں نے کہا تھا فیض حمید صاحب نے کہ اس کی جو ذمہ داری ہے یا اس کی ایشورنس ہے وہ خود دیں گے۔ تو ان کی خواہش کے اوپر، فیض حمید صاحب کی خواہش کے اوپر یہ ہوا تھا۔ ابھی ابتدائی کام کیا ہوا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ اس سلسلے میں جو عارف نواز ہیں اس وقت کے آئی جی پنجاب تھے، اسرار عباسی ہیں سی سی پی او راولپنڈی تھے، آر پی او راولپنڈی تھے، ان کو بلا لیا ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ تو میرا زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ یہ بات کس سیکوینس سے جائے گی، کہاں پر پہنچے گی۔ تو میری جہاں تک معلومات ہیں اسلام آباد کے اس وقت کے آئی جی اعظم تیموری تھے، ان کو بھی بلایا جا رہا ہے، ڈی سی اسلام آباد کو اس کو بھی بلائیں گے، اور یہ کرتے کرتے یہ اس وقت کے وزیر داخلہ، اس وقت کے جو اہم زعماء ہیں ان تک جائیں گے، اور اس کے بعد جب یہ معاملہ معاہدے کی اوپر پہنچے گا کہ معاہدہ کس کس نے کیا، تو ان میں ٹی ایل پی کے لوگوں کو بھی بلایا جائے گا جنہوں نے معاہدہ کیا تھا اس وقت، اور اس میں فیض حمید صاحب کو بھی بلایا جائے گا۔ جنہاں نوں سب تو پہلے بلانا چاہیے انہاں دی واری سب تو اینڈ تے آ رہی ہے، پتہ نہیں وہاں تک بات پہنچے گی نہیں پہنچے گی، یہ بھی تو خدشہ پھر اپنی جگہ پہ موجود ہے نا۔ نہیں، لیکن میرے خیال دے وچ اسی نا جمپ کنکلوژن تے نہیں کرنا چاہیے۔ تحقیقات دا ہمیشہ ہی طریقہ کار اصول یہ ہے کہ کرائم تو کرمنل دی طرف جایا جاتا ہے،
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ TLP ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ TLP ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਸੀ ਜਾਂ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ IG ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਦੇ CCP RPO ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੀ ਸਨ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ CTD ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਨ, IB ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ISI ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਨ, ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। चलो उम्मीद की जा रही है कि वहाँ तक पहुँचेंगे। अल्लाह करे कि जी पाकिस्तान के अंदर वो तमाम लोग जो कि आइन से हटकर इक़दामात का करते हैं और उनको कोई नहीं पूछता, चाहे वो आम आदमी है या कोई सरकारी अहदेदार है, उन तक हाथ डले और वो अपनी जो लिमिट्स के अंदर हर एक को रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही जो है वो कानून और आइन की पासदारी होती है। शाह जी के साथ फिर एक दफ़ा बात करते हैं। शाह जी, ये जो आपने ये शुरू किया है ये सिलसिला चिली एंड चीज़ और रेस्टोरेंट, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ये एक आपने स्पेस बना दी है बैठने उठने के लिए यहाँ इस्लामाबाद के अंदर। यहाँ पर कोई डिस्काउंट भी मिलेगा या मतलब रेट उत्थे ही होएगा जिससे बाकी इस्लामाबाद दा? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕ ਟੀ ਹਾਊਸ ਹੀ ਸਮਝੋ, अच्छा तशरीफ़ लो, इंशाल्लाह डिस्काउंट भी देंगे। लो जी, शाह जी ने कहता है कि पाक टी हाउस समझे। शाह जी को एक्चुअली पाक टी हाउस का जो है ना वो दौर याद होगा जब पाक टी हाउस में जो है वो इनकलाबी किस्म के लोग बैठा करते थे और वहाँ पर जाकर कभी कभी हम जैसे जो हैं वो भी कान ला के सुन लेते हैं दो अरफ, वो वहाँ की सुनी हुई बातें, साथ YMCA हाल था वहाँ से सुनी हुई बातें, कभी लेबर हाल में टुर जाना, उतो जनाब ही नहीं सुनी गलना, उन्होंने दिमाग ख़राब किया तो खब्बे पासे टुर गए और फिर वो खब्बे पासे से निकलना बड़ा औखा हो गया सर। उनते वैसे भी खब्बा पासा फिज़िकली भी थोड़ा डैमेज है, अदरवाइज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वहाँ से ख़राब हुई। शाह जी ने जो कैपिटल है इस्लामाबाद पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसके कैपिटल में बैठकर पाक टी हाउस के लिए यानी खब्बे पासे के लोगों के लिए एक जगह जो है वो बनाई है। तो आप जब भी इस्लामाबाद आएँ तो ज़रूर यहाँ पे बैठे। यहाँ पर बैठने का एक फ़ायदा इस्लामाबाद में ये है कि आप यहाँ बैठे तो आपका सांस नहीं रुकता क्योंकि यहाँ पर फ़ज़ा साफ़ है। कल रात में मुबशर लुकमान, मंसूर अली ख़ान, मुजम्मल सोरवर्दी, नईम हनीफ, ये सब गुलबर्ग के एक रेस्टोरेंट के बाहर बैठे थे इसी तरह से। तो यकीन करें आधे पौने घंटे बाद हम सब ने डिसाइड किया कि हुण चलिए, क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। लाहौर में स्मोक का ये आलम है। इस्लामाबाद फ़िलहाल थोड़ा सा बचा हुआ है, तो आप लोग जब भी इस्लामाबाद तशरीफ़ लाएँ तो इस प्रोग्राम की वसातत से शाह जी के रेस्टोरेंट पर आपको शाह जी कितना डिस्काउंट अनाउंस करोगे? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ हैसियत ਵੇਖ के फैसला करेंगे। अगर आप लोग हमारे जैसे मातड़ और शूदर घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। जब इस्लामाबाद आएँ तो आप इस रेस्टोरेंट का ज़रूर विज़िट करें। अभी इन्होंने हमें वैसे खिलाया कुछ नहीं है, चाय पिलाई है, वो बड़ी अच्छी है। मतीउल्लाह जान भी इस बात के गवाह हैं, वो ये सारे रिकॉर्डिंग है सारा सिस्टम उन्होंने लाया। मैंने तो समझ ही नहीं सी आ रही किमें काम करना है, क्योंकि इस दफ़ा मैं अकेला ही आया हूँ, मेरे साथ ना इमदाद है ना इमरान है जो ये सारा सिस्टम बना लेते थे। तो मतीउल्लाह जान की मेहरबानी है कि उन्होंने ये मेरे लिए काम कर दिया है। तो इस वक्त तो ये सूरत हाल यहाँ पर मौजूद है। बहरहाल अभी मैं इस्लामाबाद से आपको जो कुछ रिपोर्ट कर सकता था, शाह जी ने बड़ी अहम बातें की हैं, उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दें और इन शाह जी के रेस्टोरेंट पर इस्लामाबाद में जब भी हैं ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। फिर वक्त इतना ही, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग में।